अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नॉवल तबीर ख्वाब इकरा राजपूत एपिसोड नंबर 13। दिलावर साहब रुमैसा और रेहान को शाम मेंशन आए 2 महीने हो गए थे। इन 2 महीनों में हिना रुमैसा और नूर की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और रुमैसा तो शाम मेंशन के तमाम अरकानों में बहुत घुल मिल गई थी। रुमैसा हिना के साथ ही कॉलेज जाती थी और कॉलेज से वापसी पर इन दोनों की फरमाइशें रूज पर होती थी। दोनों ही नूर से फरमाइशें करके कुछ न कुछ ज़रूर बनवाती थी। नूर और हिना भी दिलावर साहब के साथ बहुत अटैच हो गई थी। दिलावर साहब भी इन दोनों से बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आते थे। नूर और हिना के रेहान के साथ भी अटैचमेंट हो गई थी, लेकिन रेहान अभी भी नूर की बातों और इसकी आंखों में उलझ जाता था। उस दिन भी हिना और रुमैसा कॉलेज से आने के बाद अब लॉन में नूर के पास बैठी अपने असाइनमेंट बनाने में के साथ साथ नूर से बातें कर रही थी, जबकि रुमैसा का मूड कुछ ऑफ था। क्या हुआ रूमी? रुमैसा के चेहरे पर उदासी देख नूर ने पूछा। कुछ भी तो नहीं। नूर की बात पर रुमैसा ने नफ़ी में सर हिलाया था। कुछ तो है, जल्दी बताओ। नूर ने रुमैसा से पूछते हुए हिना की तरफ देखा, जैसे कह रही हो तुम ही बता दो क्या हुआ है। जिस पर हिना ने एक नज़र रुमैसा की तरफ देखा, फिर गोया हुई। आज कॉलेज में उर्दू ऐसे कंपटीशन था, हिना ने बताया। तो क्या हुआ? नूर ने ना समझी से पूछा। रुमैसा ने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया था और इसकी 3rd पोजीशन आई है, हिना ने रुमैसा की तरफ देखते नूर को बताया। रूमी, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम उदास क्यों हो? नूर ने रुमैसा से पूछा। नूर, जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? रुमैसा नासुदगी से पूछा। नूर ने पहले तो ना समझी से रुमैसा की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दी। जिंदगी मुश्किल नहीं होती, लेकिन हमें जिंदगी मुश्किल लगती है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को आसान करने की कोशिश ही नहीं करते। हमने खुद ज़िंदगी मुश्किल बनाई है। हम ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, कभी दुआ करके तो कभी माफ़ी मांग कर, कभी सब्र करके तो कभी नज़रअंदाज करके, पर हम करते नहीं वो अलग बात। नूर ने मुस्कुराहट लबों पर सजाए कहा, जिस पर रुमैसा ने एक नज़र नूर और हिना को देखते से इस बात में हिलाया था। मैंने बहुत मेहनत की थी कंपटीशन के लिए, फिर क्यों फर्स्ट नहीं आई? रुमैसा ने उदासी से कहा। पागल लड़की, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? नेक्स्ट टाइम तुम ज़्यादा मेहनत कर लेना। नूर ने उसका मूड ठीक करना चाहा। लेकिन नूर, कंपटीशन तो ख़त्म हो गया ना। मेरी मेहनत भी ज़ाया हो गई और मैंने फर्स्ट पोजीशन भी खो दी। रुमैसा ने नम लहजे में कहा। पागल लड़की, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। तुम्हें अपनी मेहनत का सिला मिला तो है, और किसी भी चीज़ या मामूली से कंपटीशन के ख़त्म हो जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। फर्स्ट पोजीशन खो दी तो क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम हम ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। हर बार किसी चीज़ के खोने पे अल्लाह से शिकवा करने के बजाय उसका शुक्र अदा करना सीखो। उसने तुमसे सिर्फ एक चीज़ ली है, सब कुछ नहीं लिया। इसलिए जो तुम्हारे पास है वो बहुत अच्छा है, इस पे खुश होना सीखो। नूर ने उसे नरमी से समझाया, जिस पर वैसा भी कुछ पुरसुकून हुई थी। चलो अब मूड ठीक करो और बताओ क्या खाओगी आज तुम? नूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, जिस पर वैसा भी मुस्कुरा दी, जबकि रेहान, जो न जाने कब से लॉन के अहाते में खड़ा इनकी बातें सुन रहा था, इसके होठों पर भी मुस्कुराहट आई थी। नूर हमेशा अपनी बातों से रेहान को हैरान कर देती थी, पर अब रेहान को हैरान होने की आदत हो गई थी। सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद डिनर कर रहे थे, जबकि नूर पुरसोच नजरें अपनी प्लेट पर जमाए हुए थी। जब इसके साथ बैठी हिना ने इसे कोहनी मारी, जिस पर इसकी सोचों का तसलसल टूटा था, और उसने चौंक कर हिना की तरफ देखा।
کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ ہینا نے اس سے پوچھا۔ کھا تو رہی ہوں، نور نے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ کتنے میں کوئی ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس شخص نے ایک نظر سب کو دیکھتے سلام کیا، جس پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارے اسفند شیرازی صاحب، ہمارے غریب خانے میں خیریت تو ہے؟ ہاشم صاحب نے فوراً سے کھڑے ہوتے خوش دلی سے اسفند کو گلے لگایا تھا۔ خالو جان، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اسفند نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اسفند حارث، ہینا اور نور کا خالہ زاد اور رخسار بیگم کا بھانجا ہے۔ اسفند ایک آرمی آفیسر تھا، جس وجہ سے اس کی آئے دن پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی۔ پچھلے 8 مہینے سے اس کی پوسٹنگ پشاور میں تھی، جس وجہ سے وہ ان سب سے ملنے نہ آ سکا۔ اب جب آیا تو ہاشم صاحب شکوہ کر گئے۔ اسفند، آپ کافی عرصے بعد آئے ہیں، اس لیے تایا جان نے ایسا کہا۔ نور اسفند کو دیکھتے کہا۔ بھئی عین تم بھی یہاں ہو؟ اسفند نے نور کو دیکھتے کہا۔ اسفند کے نور کو عین کہنے پر ریحان نے چونک کر اسفند اور نور کی طرف دیکھا۔ ریحان کی نظریں خود پر محسوس کر نور نے ریحان کی طرف دیکھا۔ ریحان کی کھوجتی نظروں کو خود کو دیکھ نور سٹپٹائی تھی۔ اسفند، میں نور ہوں، نور نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اوکے اوکے نور، بس خوش؟ اسفند نے ہاتھ کھڑے کرتے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسفند نور کو زیادہ تر عین ہی کہتا تھا، جس پر نور ہمیشہ اسے ٹوک دیتی تھی، اس لیے نور کا ایسے ٹوکنا اسفند کو برا نہ لگا۔ اور برو، کیا حال ہے تمہارا؟ اسفند نے حارث سے پوچھا۔ بالکل فٹ، حارث نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، اسفند نے شرارت سے کہا۔ بکواس نہ کر، حارث نے اس کی شرارت پر چڑھ کر کہا، جس پر سب کا قہقہ فضا میں گونجا تھا۔ اور دادی جان، خالہ جان، آپ کا کیا حال ہے؟ اسفند نے شازیہ بیگم اور رخسار بیگم سے پیار لیتے ہوئے کہا، جس پر دونوں نے ہی اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ دلاور، یہ میرا بھانجا ہے اسفند۔ ہاشم صاحب نے دلاور صاحب سے اسفند کا تعارف کروایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم انکل۔ ہاشم صاحب کے تعارف کروانے پر اسفند نے فوراً سے دلاور صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ دلاور صاحب نے بھی پرشفقت مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ ویسے اسفی بھائی، میں بھی یہی ہوں، ہینا نے ناراضگی سے کہتے اسفند کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ارے بھائی چھوٹی، تم اتنی چھوٹی ہو، مجھے نظر ہی نہیں آئی، اسفند نے ہینا کو دیکھتے شرارت سے کہا، جس پر ہینا نے ناراضگی سے اسفند کو گھورا تھا۔ ایسے ہی کھڑے رہو گے کیا؟ چلو آؤ، کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ، شازیہ بیگم نے اسفند سے کہا، جس پر اسفند کچن میں جاتے ہاتھ دھو کر آتے حارث کے برابر کرسی کھسکاتا بیٹھا تھا۔